भुवनेश्वर या खबर पाइछ ओके 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 मु बोलछु ओके ए कोन बोलबे सब संग कोन बे भिकारी सब धारणा नाही ता भिकारी सब भारत कोन कोन भारत रे भिकारी सब अमेरिका चाइना रूस सब तो आगे रे कोन अमेरिका ठाडा कर आउ ओडा कोन मुंडा खराब ना मतलब भारत जो चंद्रयान 2 छाडला आकाश 1000 कोटी खर्च हैला के देला भारत सरकार देला दबी भारत सरकार देला इमत कोन କଥା हम संग देला 500 कोटी टका भिकारी संग भिकारी संग अच्छा एटा नाम काय तो नाम पुचू पुचू अच्छा पुचू की तू सुन ए जो हम जो पाकिस्तान संग युद्ध से जो टोकड़ा गाय का विषय कोन अभिनंदन जो आगे चढ़ी युद्ध करतला जो हेलिकॉप्टर का ता माने भी जाने हां तू जानछि के भारत सरकार मो पार्टी तो भारत सरकार बे तार मालिक हो हम भिकारी संग प्रेसिडेंट भाई रे हां हम भिकारी संग प्रेसिडेंट इते उचले ना कोन भाई जगन्नाथ को पछरे द्वार ताको आगे द्वार ताको टिकर ना मते टिके दियो मु ताको देखा कर बड़ा सा मुंड कर पड़े से बड़ा जाई जाई लोग चना नवीन पटना है ना मोदी है चुप देखा कर हां ताको देखा करे गेले 3 मास पूरा अपॉइंटमेंट हो पड़ियो हम से पूरू सब पूरू ना भाई पूरू भाई बर्तन 3 मास में से रहिए बोल से अमेरिका जाऊ अमेरिका गोटे जगह अछि हड़बड़ हां हड़बड़ अच्छा हड़बड़ जाउछती से गोटे हाउनी भिकारी ए कार्यक्रम में जोग देबे आ से अमेरिका भिकारी मानन को सब उद्बोधन देबे विकलांग स्टाइल विषय कहबे किमि कोन हे परबो आज के अपडेट स्टाइल किमि हो से कथा कहबे तापर सेटु जयपान जी बोले जयपान बे जापान जापान जे कोन भाई आनी 1500 ड्रोन किना जीवो ड्रोन अच्छा तू प्रथम तो पता नहीं किए ना तो कोना जीवो का आपण तो चढ़ी जा मु से हमरे बिना लोक माने तो तमे सारा हस कोन गने चला जाओ हाथे मु सारा वचन हम सिंह मागे मु अछि मु से बिना गल हमरे डिपेंड तो आपण सब ये कर दे तो खराब हो सुन मु ना हम सम्राट भारत पोस्ट अछि तो सेतमे बुझि अछि सुन कोन कथा ना हमर कथा दे ड्रोन कोन मुंड बसु ना तो किछि मुंड काम होबे बे से ड्रोन सब भिकारी मान को डोनेट कराजियो भिकारी माने ना ताकू कोले जे हम बाग दे फोटो उठे ना सारे एटा टोटल आईडिया ही नाही बाबू कोन आईडिया बे सुन को सुन अच्छा तमरे बस स्टैंड में गयो तो हां रेलवे स्टेशन में गयो तो हां बस स्टैंड में भिक मांगे तो जाई कोन से कोस काच पाके हो तो ये बाबू ये क्या बाबू ये पाल्टा क्या बाबू से लोकटी 100 रुपया के जो बस खुली तो तुम बस ता छाड़ी दो कोन बसे लॉस माने सांगातिक लॉस से पैसा फमाड़ दो बस छाड़ा से रखो सेठी ड्रोन काम करो कोन किति काम दो बस पटाकी ड्रोन सोई मारे ड्रोन चला ता पाके बस चलो ड्रोन चलो जाई प्लीज हैप्पी मी प्लीज और से बता ना ड्रोन छोटी यूटर्न मारी कोई ओ रिमोट काम करे बस अच्छा वो रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेन कोड 15 सेकंड पे सेकंड ता तो तुम आगे से गाड़ी की काच बसे की तो ट्रेन चलो सेठी ड्रोन काम दो हे भाई ए सीमा मागो तो ड्रोन ट्रेन पछ पछ सारा ढोल चल पड़ जाओ ड्रोन मागी का आसो तो आरो सीट चा पीडी बसती ड्रोन बाहर चिंता मत ना आमे बाप जे तो ये लाइन को प्रथम आइलो हम के राडो लागुतरा हां तू आक्रमण खाली सब कथा सुनिला परे मत लागुची ये लाइन तो आइले सब वेस्ट आउट पेटी है सुना मोटे को केटो केटो सब तमरे हे समर पेपर जा तो केटो पड़ा या तो जो छा सब जन्म हवे आ सिए इंजीनियर के डॉक्टर हवा का नहीं ना रिक मागिया पहिले बस किंतु तुम जो ओल्ड पैटर्न में भिगवा चाहिए पैटर्न चाली गो आ तुम पैटर्न चेंज करो आ कोन दरकार के हमर आ किछि दरकार कोन का बे हम पे मन पइला बे तमरो मनुष्य बिजनेस मनुष्य बिजनेस ता कोन हस ताकू नहीं सही नहीं गाड़ी दियो बाबा तमे गाड़ी दिलो की हां बैग तो काम नहीं सही होता सेटा हमर कोन बे सेटा कोन आज के लोग पकड़ पैसा धरि बुझंता सोफा कार धरि बुझंती तू लडू जाई बागे बाबू पेपर दे से मना कर कोन करू से तो मना कर कोन करू कहबा मंत्री पूरा कम देखाओ तो पकड़ में पैसा नहीं बे से गाड़ी देला पकड़ पैसा नहीं लाभ हो लॉस बनाओ
स्टाइल मात्र पैसा देबे लोक गोटे भल स्टाइल दा कह दो ना फुटा कोडी देबे स्टाइल दा कहू हम संगर एटा कोन बोलो जिंदा बा जातीय संगीत अछि हम संगर एटा संगीत एटा समझ सिखो तू जाई सिखो आ को हां ताको हनिसी का हनिसी का बस बस तार पेटल तू बात कर तू आज के तू तू जानती हो बस 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 सेम स्टाइल हो हनिसी टाइप रो कला हम एक कर आ देखा 1 2 3 स्टार्ट ମୁଁ ତ ଜଳୁଛି ତୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ
কম আঁকিবি, কিন্তু তোরা বড় ডাক্তার নেই দেখেই তো আঁকিবি সে মনে করে। তাহলে তবে পুরাপুরি বিজ্ঞানে হইব। ও তো জানে, ও জানে, তুই কোনে তোরা পুরাপুরি আমরা হলে বইটা করব। কে বাবা কে বাবা বলতে দেখা বুঝি তো তো বড় করতে পারো হে, তো করে যাও তো ভাই তুই বড় ছোট রাখিস তো এটা স্যার তুই বাবা বাবার হাত ধরু খালি হাত উঠেছি মো কথা কি এটা সেমালে এর পুরো বাবা ছবিটাকে কাটি চারি খবর করে দেবি ভাই সেছিল চুপচাপ সেছিল বুঝি তুই তো বাবার কো মুই সে বাবার কো বেকা বাজু দিও আমি তুই মতে ধর ধরু এটা তো খালি কথা না কইছে আর ভালো যদি বাবা বাবার হাত ধরু ওকে কে করে তোমার পুরো কিটা তোমার মনে হয় বলি ভাই ভাই মতে এই ভাই 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 ছোট ভাই উঠো উঠো ভাই রাতে কোকি ভাই 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 ছাত্রীটাকে যদি চিঠিতে দেখে মন্দা তাহলে মু দেখে দিল বাবা এই ছাত্রী ভিতরে তো পাই কেতে ভালো পাই মাছি তাহলে মোর গোটে কথা রখিও পড়িব কোন খবর নাই আগ মো মুন্ড উপরে হাত রাখিব তারপরে যে কহিবি আমি তো মুন্ড উপরে হাত রাখি কইছো তুই যা রাখিব মই করি কলা পরে তবে কেবে পছরে জীবনে তাইর সব ভুলা পরে যেমিতি মুন্ডা কেড়ে পড়ে দিওতে মই ঘর চালি গলা পরে ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି
ଡରୁଥିଲା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲା ସଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଆମ ବାଡ଼ିପଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଛପଟେ ସୂରୁଜ ରହିଗଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିବ ବାପା ବାପା ସୂରୁଜ ପୁରା ଡୁବି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଧର ବାପା। ଏବେ ସୂରୁଜ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଦିନରେ ବି ଅନ୍ଧାର ସବୁଦିନ ସଞ୍ଜ ହେଲେ କହିବ ବାପା ଚାଲୁନ ଗାଁ ଛକ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଚକୋଲେଟ ଖାଇବ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ ନହେଲେ କୋଡ଼ିଆ ଦୋକାନରୁ ସିଗାରେଟ ଟିକେ ଖାଇବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହାତକୁ ଚାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବ ମୁଣ୍ଡରୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ କହିବ ବାବା ମତେ ଡର ମାରୁଛି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ଆମ ଘର ଦୁଆର ପାହାଚରେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଆଖି କଲି। ଏବେ ବାପାର ହାତ ନାହିଁ କି ମାର ପଣତ ନାହିଁ ଏକା ଏକା କେମିତି ଚାଲିବ କେଜାଣି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେଜାଣି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତା କଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହବ କେଇଟା ପାତଳା ବୁଣା କୁକୁର ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ମାରେ। हेलो 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 सर आपने हेलमेट पहना ना पूरा मस्त है पूरा रोमांटिक ताते गाई देले तू गीता है जा मोबाइल किस काम देना आ गया अर्जेंट कौन निदो होनी व्हाट जेते सोइबा को चेष्टा करले भी जबर निदो होनी आ आखि बुझिला केवल जड़ी ही देखा जाउची सोइबा को हरर सिनेमा देखते लो कि नहीं सर अंका अंका नई पठारे खाली फूल फूल से बड़े पहाड़ आसी पहाड़ उठानी रास्ता रे कि सुंदर रोमांटिक टोका पे साइकिल चली आसुजी देखो स्वप्न के वास्तवता न थाए नौची सर ठीक है तापरे कोन ने सुन ना तापरे मु तोरे पड़ी गली आ से टकटा सिगी मते उठेगी त साइकिल आगे बसेला आ बसेगी मते हमको कुछ छाड़े पाइला छाड़े पाइला जी हिली बाटरी मते बहुत हैरान गला खाली उठेला पकइला उठेला सर पचानांती से टकटा किए आपनो I love you sir I love you
के बेला भाभी काश्मीर का धारा 370 उठी जावा परे काश्मीर का बे स्वर्ग हेल जानिना के आपे बगीचा भीतर सन्त्रासवादी चुन बोली मारी देवी से सन्त्रासवादी के मुंह दादा तो कहा को मारने କଥା कहू ताकू जे मोदी टू काश्मीर को छोड़े न बस काश्मीर मंदिर आपे बगीचा भी मंदिर ओहो तू कौन कहू मु किछि भी बुझे पारुनी मन की बात तामे तू मेडिसिन खाइलो खीर में पीलो खीर तो पीना थी केमिति पीबे तू खीर न पीले मु कोन पिए हो हेला तू एठी आइता मु तो पे खीर आन दोची खीर पीबो तारे मेडिसिन खाइबो ए जाई तू कोरे नहीं जीवन भाभी कसीटा मेरा काउ थंड मारी नथिबा हेले एटा हाई स्कूल रो पढ़िबा आरंभ कर प्रेम रे हाजिरा पकी आरंभ करलानी मारी देवी ए समुद्राय कॉलोनी भीतर को भूल ले जब को कालिया कुकुर पसिया से ताले मारी देवी मुदा को तू पी नहीं तू आगे तू पी ले पी हाँ पी ले अब ठीक है हाँ ने अब ठीक है सब तो पी गई तू कौन पीबू महू मीठा महू एबे महू छड़िब मो आंचला महू पीबी निया लगिले छेरी बरफत रखछि और मोबाइले लक्षे टंका मिली देखा शांति कविता के पहले एमंडर समंदर पढ़ी जाती
ଯିବି ତତେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଏ ଆମ ଧମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ରାତି ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବୁ ଗୋଟାଏ ଗାଁ 5,000। ବାବୁ ମତେ ଦୟାକରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବେନି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବି, ମୋ ବାପା ମାମାକୁ ଯିବି। ବାବୁ ମତେ ଛାଡ଼ି पूरा ओले जाइयो जिया ये पूरा नाटक मारू की कॉपी दो की ये एडी भाई साधु को बुआ आदि पगा छने की पड़े सरके दी मारबानी अभी तो करी मो सासु मो बिना कारण आसी बुझला और तम बापा कहले तम चौथी पर दिन झगड़ा मरा को पड़े लो झगड़ा मुझ अरे जाने सत कथा कहूची मो स्वामी रो ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं रे साथी पर छाड़ी के चल आसी तम कौन पुलिस तम स्वामी सर खाई ना दे कुछ ए सुन बाबा, मैं तेरे को समझाती हूँ, सुन बाबा। हां कौन समझो अरे मेरी बेटी उनका पति से 30,000 फाइन मांगा, 30,000 30,000 फाइन मांगा, वो नहीं दिया, फिर चलाए। और स्वामी की फाइल उतरा ये तम कौन भाऊ तम को ट्रैफिक पोस्टर दिलो स्वामी की फाइल में उतरो मारा सब मिसे के कहली गोटा नुह 30,000 सब मिसे सब गुड़ा को कौन देवा रे देवा, मैं तेरे को समझाती हूँ, सुन, मैं समझाती हूँ। पहला क्या हुआ ना, ये जो हाई स्पीड चलाने के लिए 10,000, अच्छा समझ में आता है? चौथी रात के हाई स्पीड चलाने के लिए 10,000। अच्छा ये देवा अब बाद में क्या हुआ? कह तो 10,000 वाला हां को ना को 30,000 बा हां 10,000 दो बार हम साइड जाने के लिए 5,000, 15,000 आओ बार हॉर्न दबाने के लिए 5,000, कितना हुआ? ए समुदाय को दिया आओ 10 को बिना हेलमेट पर 10,000 ओ दियो पूरा आईडी कार्ड लो आईडी बेसी बिस्का ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମ ଝିଅକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ଆମର ବୁଢା ମା କହୁଥିଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ବଢିଆ ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା କେୟାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢିଆ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ରି ରହୁଛି କାରଣ ଏଠିକି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଯୋଉ ପୁରା ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ये रोक रे बेटी, अरे पहले तो रेट होने दे। रेट तो कह देছি ଆଉ ମାସକୁ 60,000 ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଅଛି 60 में नहीं होगा रे बाबा, 60 में नहीं होगा, ଆଉ କେତେ नहीं होगा। ଆଉ କେତେ देखो मेरे बेटी को देखो, आगे देखो, पीछे देखो, हेडलाइट देखो, बैकलाइट देखो रे बाबा। 60,000। अब केते कौन 2 लाख से कम नहीं होगा, 2 लाख 2 लाख कम नहीं होगा। बोले 2 लाख आओ 2 लाख आओ वो जिने के क्या? अरे बाबा लो ये तो होगा 2 लाख हो गई तब रेट कमा हाँ, कमाने का बात नहीं चलेगा बाबा। अरे से कम नहीं होगा। अरे बाबा सुनो तमे हलो बिहारी लोक हां ओडिसा रो पानी पवन विषय किछि जानि न एठिका पेटी मारनो गोटे अलगा था पेटी क्या बाबा? बाबा कुकुड़ा कुकुड़ा सुनो मेरे ना होची गजा आउ फिर ना होची पेटी एटा पेटी कुकुड़ा है भारी सुडा के चौदुबे उठबे भारी रहउतबे हां तो इमिति गोटे बेल अछि सेही बेल हरा माने सिए गला बोबे भारी फटेइले से समय आमे कोन करना ताको गंजा को बाकू नहीं दो अच्छा गंजा को पाखरे पेटी पहुंच गला बेले पेटी पूरा ठंडा 8 दिन भीतर देबे अंडा ये देवा अति नलेलु गंजा को बाकू हां ओला से कुकुड़ा हो जीवो जीवन लाइफ जा कुडू बसिबो ए मेरे को पेटी सुनी मत सुना रे बाबा।
ତମର ରୋଗ କଥା ମୋର ବି ରୋଗ କଥା ମୋଟା 1.5 ଲକ୍ଷ ଫାଇନାଲ କର ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକେ कौन नहीं लक्ष लगा 1,60,000 ये बोला ना नहीं होगा ये 1,70,000 हमें घर नहीं होगा पापा तिगिरा राजी है जाओ मुआ ऊपर टांगने की 30,000 कर दे जानता हूँ बाबा तेरा कितना एक्सपेंस मैं जानता हूँ जानता कौन मेरी बेटी को 7 क्लास से मैं जानता हूँ कौन तुम जो सप्तम से रोजगार करे सुन मेरी बेटी 7 क्लास से उनकी मास्टर को फंसाया हेड मास्टर को फंसाया क्या हुआ कि वो हेड मास्टर महीने में जितना भी तनख्वाह उठाता है सब मेरे अकाउंट में आता है इतना ही नहीं है बाबा इतना ही नहीं वो मास्टर उनका बीबी बच्चा को छोड़ दिया ठीक है नहीं लक्ष मोटा तुम्हें कि पता है कि मैडम ये मैडम का उम्र कितना है उम्र 33 हो अच्छा तुझे देखा जाओ तो 23 तो पहले से बोलना था रे बाबा मैं चड्डी पहन के आना था मैं तो अंडरवेयर पहन के आया बाबू नहीं रुकेगा बाबू 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 किए अरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा महिला को सम्मान कौन देता है बाबा किए देता बाबू बाबू देता है जब महिला को देखता है वो आसन छोड़ देता है समझ में आता है ना अरे मैडम आसन तो कितने मैडम आसन तो आला आपण को खेल होय तू ए बुढ़ा मानी करा कर धा देखा बोलबे हां लोके दे की क्वार मैडम ये मैडम ये बाबा ये देवा ये तो सुन सिस्टम है बाबा रुक जा हिलना मत तुम्हारे ये मैं बेटी आनु दला बेटी गला तुम्हारे काम काम कदू खोली हां नाम किसी दरबार करबे बोल ए आपनकर मेंजर जो बुढ़ा मान से कहते ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ କାଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଗେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମନକୁ ଗଲା ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମକୁ ଦିବା ଝିଅ ହେଇବା बुढ़ा मानुष सुन के एडी काम को जानता हूँ बाबा जानता हूँ ये मेरा पहला बेटी नहीं है 3 बेटी एक बेटी कलकत्ता से काम कर रहा है दूसरा बेटी गोवा में और ये तीसरा नंबर ଆଜି ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ତ ତାକୁ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାନ ଝିଅ କି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ତା ଦେହକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ସେବା କରୁ ओके ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା ହଉଛି ସେଟା ମୋ କଥା ठीक है बाबा मैडम जीवन में व्यवहार करछि सेटा देखि गुरुत्वपूर्ण हो एटी ड्रग्स कारोबार करछि से प्रमाण हमको सही गुरुत्वपूर्ण ନିଶ୍ଚିତ But be careful. होशियार थी टिके महापात्र साधारण नारी में बागुड़ के भय कर ता तो बहुत लम्बा आ मुझे जानी छी जो जल्दी तार संदेह है से तो बाहर आके बिक्री करनी सीधा ऊपर को पठे दिए ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡାମ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି हां तभी थोड़ी सी मुहूर्त रे तमे जे को अनसिक्योर फील कर ताल मते कॉल करबो तम बाहर पुलिस इमीडिएटली पहुंची ओके ओके इन बाबू का देखिए मैडम पुलिस डिपार्टमेंट तो नाम पैसा देख लीजिए बड़ा ऑफिसर को आरंभ करी नेता बापरे मन को झियो जगाई समस्त को ता हाथ मुंडे कब्जा कर रखिछि साथी कि नुहे नेता मंत्री एसपी कर किछ अश्लील वीडियो बनी सेमान को मध्य से कोंडे जाने दी एमिति बड़े मारात्मक अपराध को ट्रैप करे कहले हमको प्लान ला सह आगु बढ़िबा उचित आपण निष्ठा किसी करबे नहीं और किसी करबे नहीं अपराध महाजा भीतर पसी ताको ट्रैप करिया को वोटा देन सफिशिएंट आ सेकेंड होछि वन एंड ओनली शी
ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଟେନସନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ କହିଦେଲି ପ୍ଲିଜ୍ ରିଲାକ୍ସ ବଡ଼ ପାଟି କାହିଁକି କଲେ ହଉ ହଉ ହେଲା ଆଉ କେବେ ବଡ଼ ପାଟି କରିବିନି ମୋ ପରି ପିଲା ମିଳେ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ସରି ସରି ଆଉ କେବେ କିଛି କହିବିନି ଆସିବେନି ବୋଲି ନା 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 ସେମିତି ହଉନି ଜମା ସେମିତି ହଉନି ଆସିବି ଆସିବି ହେଲେ ତମେ ଚୁପ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଲ ओके बुक करो हो सारे आपण एथर आसी पारंती ମୁଁ ମାନେ नहीं माने आदि ठारू पाठ पढ़ा बंद मूलରୁ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ବନ୍ଦ ହବ କଣ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ କଲେ ପଢିବାକୁ ଆସିବୁ ରୋଦୁ ରୋଦୁ ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନି ये सही मा तुम नो ନାଇଁ ନାଇଁ हैं ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନଈକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି पाठ पढ़ी फास्ट फर्स्ट क्लास में तमे को चाहू मो परीक्षा फेल ना तमे को चाहू मो जीवन पूरा बर्बाद हो जाऊ ये छुआमा तमे सेतर मते ये बुझिलो हैं कौन भूल कइली नहीं नहीं कोनटा भूल कइली तमे कोन जानि ना पाठ पढ़ाले मते केते मन पाठ पढ़ी जति जति खुशी मिले तातर में से ट्यूशन होबारे खुशी मिले हां जानिची हां सहित में जा सब करूची केवल तमरे मंगल पई करूची हां क्षमा तुमको जो एमनी सब कहते भी तुम पूरा खुश रे पकड़ी दे जीवो भाई हां अंकल अच्छा कहले देखी तमे जीवन रे सबटर काहा को बेसी भलो पाओ मो दादी को ताठर बेसी मो दादा को यस से मते 5 वर्ष ले छाड़ी के चले जाइचंती दादी कहतले दादा को आकाश रे तारा हो जाइचंती अंकल से मो पाखो केबे भी फेरीबेनी मो पाखो को फेरी बेनी छुआ मा देखो किया आछंती पाचिल डामरा काऊ थंट मारी नथिबो दादा तू मते इमिति चाहछु कोन तू कोन मते चिनी पारनो मो परा तो गेला छ जीना 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 तेरी गली में मरना तेरी गली में कौन घास देखिले छेलीटा खाली मैं अच्छा तो बॉयफ्रेंड मो बॉयफ्रेंड परा तू हां हां मु तो बॉयफ्रेंड और तू मो गर्लफ्रेंड और मु तो बॉयफ्रेंड दादी दादा एमिति कोन कहउची तो दादा तो चिन्ही पारुनी रे मां तो तते न सम काहर को चिन्ही पारुनी कोन छी दादी को होते कोन छी दादा देह सते डांडस कोन छी दादी को होते गाड़ी एक्सीडेंट रे ईश्वर को लेला पर विचित्र दिन हम हठात ऑफिस गला बेले गोटे लोक आम गाड़ी सामने को चली आसे आमे सडन ब्रेक देला पर गाड़ी से लोकटा को धक्का देला अच्छा लोकटा किछि दूर को छिटिक पड़िला आउ से लोकटा कोन हला कोन नाही हम डोर खोल देखु तो लोकटा तले पड़ी काल छटपट होची अरे देह सारा रक्त चुड़ी पड़ू ताको मेडिकल नबा पई तळे उठे देखे तो से तो दादा आ देरी न करे हम तो मेडिकल नहीं गलु मेडिकल 2 दिन ट्रीटमेंट हैला परे डॉक्टर कहले को कहले दादी
डॉक्टर कहले सर प्लीज सर डॉक्टर को गाड़ी एक्सीडेंट तो दादा ता स्मरण शक्ति हरई बसे नहीं तार पछ कथा किछि मने पडुनी से हम कहारी को चिन्ह पारुनी हो नाही नाही मो दादार सब मने पड़िबो तमे माने देखिबो मो दादार सब मने पड़िबो को दादा तू को सत्य मते चिन्ह पारुनु को दादा तू को सत्य मते चिन्ह पारुनु मने पकेइनु मो मम्मी जेतले मते छाड़ी चली जाइतिला तू परा मो मम्मी बदले मम्मी हेतिले और उसिना तू परा मते बुझाउतिलु मते निद न आसिले रात रात उजागरे छत ऊपर बुलेला बेले गाउ नथिलु छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी बोली सी वाली सी अच्छी सी आई कोई परी कौन दादा तो किच्छे मने पडुनी कौन दादा तो किच्छे मने पडुनी कौन दादा तो किच्छे भी मने पडुनी पड़िछि निरीह प्रजापतिटा मांसासी एंडुआ हाबुड़े पड़िछि सर मुझे खाली मते काम अछि मत तमार एमा मारे जमा व्यस्त हो तू जमा व्यस्त हो भगवान हम डाक शुणुଛନ୍ତି ମୋ ଦାଦାକୁ ଆମେ ନିକଟକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆମେ ତା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲେ ତାର ପଛ ପଛ ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ତୁ ଯା କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ବେଡରୁମଟା ସଫା କରିଦେବି ହେଲା त्रिदेपुर गाँव रीना पंडा प्रेम करूला बोली मत शिशुपाल हवा कहला हेले ये झीटार बयसटा ये केवे से चक्कर पड़ न मालटा कौन या बुझे बाहब सबू राति बासर राति हम ता छड़ा एठी से लोकटार भाई रही गले मनीष मोर अपराध भी लुचिव ये तो सही लोकटा कौन ता ना लक्ष्मीधर महापात्र ये झी जीना महापात्र आ से रंगतरीटा तो स्त्री बोधे चूड़िया तो कहीं जमुनी 60 को 30 कौन ता नाटा टिकिली महापात्र यस मो टिकिली महापात्र मो टिकिली महापात्र मो नाम टिकिली मो ढलक ले दे प्यार दे नहीं तो निकाल बंद हो मैं मार गोली सारा हराम दादा मैं गोटा नहीं मैं तो 10,000 के लिए खाना होटल खाइबा मगई ता परे तू फेल तोरे देह जदी बड़ नाही छात्र जदी बड़ आगे नाही ता हाथ में नाली माल बांधी 20 टका तळू को भिक नाही ये चा गोटा 7 टका हलानी सिगारेट 6 टका ये दी 13 टका पळौची आ केते रहउची कि हम खरा काकर ठिला है कि भिक मागुछु हां 20 टका पाखरु 200 टका पर्यंत लोक देखि कि मागिबो हां तू डोली बार कि ठिला हां तबे आरंभ कर मु आरंभ करछि रहिली जगन्नाथ हो किछि मागुनी तोते जगन्नाथ हो धल मागुलाई जल मागुलाई मागुछि सारा बाली हाते जगन्नाथ हो किछि मागुनी तोते जगन्नाथ हो कौन बेटी एट कौन कौन दे दियो भिक दियो कौन भिक दियो बस मत बाबू भिक दियो बस मत कौन मागुछु कि तुमको मागिबे कोन हे तू गोटे बुझे पारु ना तुम मु भिकारी मु टिके न्यू वर्जन तू ओल्ड पर्सन अच्छा मु अपडेट भिकारी कोन मते चिन्नी पानु साला मते भिका मागुछु पडदा ने आसी मते मागुछु का तू भी भिखारी
ତା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟଙ୍କା 100ଟା ଏଠି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଭିକ ମାଗୁ ତୁ? ହଁ ବା କାହିଁକି ମାଗୁଛି ପଚାରୁ? କାହିଁ ମାଗୁ? ଝିଅ ବାହାଘର 7 ଦିନ ପରେ ସବୁ କିଣି ଦେଇଛି, ଖାଲି ଜୋଇ ପାଇଁ କାର୍ଟେ କିଣାଯିବ 2 ଲକ୍ଷ ସର୍ଟ ହେଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ନ ମାଗିଲେ କେମିତି ଦେବ? ବେ ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଶୁଣା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଏଠି ଆସି ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନୁ କିଛି ମାଗୁଛୁ ଶରଦା ବାଲୁ ହାତେ ହଁ ଶୁଣା ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ ସାହସ କ'ଣ? ଶୁଣା ଏଟା ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ପୁଣି ଝୁଲା ରଖିଛୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୁଁ କିଏ? ବେ ଭିକାରୀ ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ତଳୁଟା ମୁଁ ପୁରୀଟା ଟୋଟାଲ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତୁ ଶୁଣା ଏଠି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲୁ ହାତେ ସେ ଚକମା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବେ ଗୀତର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝୁ ଭାଇ ମର୍ମ ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିବି? ତାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ବୁଝିବ ନା ମୁଁ ବୁଝିବି? ବା ଶୁଣ ବେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ତୁ ତ ହାତ ଜାଗା ମାଗୁଛୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 10 ହାତ ମାଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନି କିଛି ମାଗୁଛୁ ଶରଦା ବାଲୁ 10 ହାତ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତେ ଜାଗା ମାଗୁଛୁ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ବେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 1,25,000 ହାତେ ଜାଗା କମ ରେଟ୍ ଭାଇ ଏ କଥା ପୁରୀ ପୁଲିସ ଶୁଣିବ ଟୋଟାଲ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ନେଇ ଠକିଦେବ ମୋତେ ଡରାନା, ମୁଁ ଡରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ତୁ ତ କାମ ମୁଁ ଡରେଇବିନି ଶଳା ମୁଁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଡରେଇବିନି ଚାଲ ଏଠି ମାଗି ପାରିବୁ ନା ଧକ୍କା ମାଇଲୁଣି। ଚାଲ ମୋ ବିନା ପରିବେଶରେ କିଏ ଲୋ ମତେ ଦେଖି କାହିଁ ଏମିତି ନାଳ ହେଇଯାଉଛି? ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖେ। ବାପା ତୁମେ ବାପା ସିଏ ଝିଅ ମୁଁ ବାପା ତମେ ବାପା ଇଏ ଖତ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୃଷ୍ଟି हे भगवान तबे बापा ये माननीय ससुर माननीय ससुर माननीय ससुर माननीय ससुर एरे सुंदरिया जमीटी तुमर मोरे नारे रे जेष्टि कर दो फसली चाष करी भरी देवी अमार तो फसली चाष करी भरी देवी हमार ବାପା ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟିଏ ତୁ ବାପା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧକ୍କା ମାରି କାଟି ଦଉଥିଲୁ ନା ବାପା। ଶ୍ୱଶୁର ଡାକେ ଗୀତ ବୋଲି ବାପା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ ପ୍ଲଟ୍ର ମାଲିକ ଆପଣ କରୋଡ଼ପତି ଆପଣ ମିଲିୟନପତି ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲଟ୍ ରଖିଛେ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ୍ ପ୍ଲଟ୍ରୁ ମାଲ ବାପା ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲଟ୍ ସହିତ କଥା ହେବି ହଁ କଥା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କଥା ଇଏ ପ୍ଲଟ୍ ସରି ଇଏ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଆସ ମୁଁ ଠିଆ ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଘର ଭଡ଼ା କରିବେ ଇଏ ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପୁଚୁକି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତମ ନାଁଟା ଯେମିତି ପୁଚୁ ଆଚ୍ଛା ପୁଚୁ ତମର ଅଛି କଣ ଅଛି? ତମର ଅଛି ନା ମୋର ନାହିଁ। ତମେ ହେଇଛ ନାହିଁ। ହେଇନ ଇଏ ପୁଚୁ ମୁଁ ହାତ କଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛୁ ହାତ କଣ୍ଡୁ ମତେ ଆଗେ କୁହ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ? Yes. ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ? କାହିଁକି ମୋର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପୁଚୁ ତମର କୋଉଠିକା ଭିକାରୀ ପସନ୍ଦ କୋଉଠିକା ଭିକାରୀ? ମୋର ପସନ୍ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭିକାରୀ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ବସିକି ମାଗିବି ଯାଅ ମାଗିବ। ନା ବାପା ବୁଝ। ବାପା ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଖଣ୍ଡାକ ମତେ ଦିଅ ବାପା ତୁ ମୋର ଏଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ହେଲୁଣି? ବାପା ଇଏ ପ୍ଲଟ୍ ଗରାକି ଲାଗିଯିବେ ବାପା ଶୁଣୁ ବାପା ଇଏ ମୋର 4 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର 3 ନମ୍ବର ଝିଅ ରେ ୟା ଉପରକୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଲୁ? ମୋର 12 ଝିଅ 8 ପୁଅ 7 ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଏଇଆକୁ ଦେଖିକି 12ଟା ଝିଅ 8ଟା ପୁଅ 7 ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ଆପଣ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାକୁ ପାଳୁଛି ନା ପୋଷୁଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳିବି? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ବାବା ବାପା ସକାଳୁ 27 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବେଗ ଧରିକି ମୋ ଘରୁ ସିଧା ହେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଗଲାଣି ବାପା ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ଝିଅ 12 ଝିଅ 8 ପୁଅ 8 ପୁଅ 7 ବାପା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଆଉ ନା ଆପଣ ଖଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ଷଣେ କୃଷି ଲାଭଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଲାଭଞ୍ଚ ଘୋଷଣେ ଆପଣ ବୁଝେ ଆପଣ ଖଟଣୀ ଲୋକ ଆଉ
ମୁଁ ଖଟିଛି। ବାପା ପରିଶ୍ରମ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଉ। ବାପା ହଁ ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବି। କଲୁ ବାପା ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। କଲୁ ମନା କରୁଛୁ କି? ପରିଶ୍ରମ କରିବି ମୋର ପ୍ଲଟ ନାହିଁ ମତେ ଏଇ ପ୍ଲଟ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ବାବା ବାପା ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ତୁ ସଂଘ ବାବଦରେ ଆଗେ କହିଲୁ ଦେଖିଆ। ସଂଘ ବାବଦ ବାପା ଇଏ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କଣ? ସଂଘର ଯେତେ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ଦେଇଦେବି। ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭିକାରୀ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? କୋଉଠି ବୋଲ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାପାନ ୟୁରୋପ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତର ଭିକାରୀ ସଂଘ। ଆଉ ମାନେ କେମିତି କଣ କହିଲୁ? ବାପା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 2 ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିଲେ? କେତେ? 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ତ। କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା? ଭାରତ ଭାରତ ସରକାର ନା ବାପା ଆପଣ ବି ଆପଣ ଖରାପ କଥା କହିବେନି। ଇଏ ଭିକାରୀ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିପାରିବ ଯୋଉ ଆମର ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ବାଲାକୋଟ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଚ୍ଛା। ତାର ଅସଲ ମାଲିକ କିଏ କହିଲ? ଆମ ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ସରକାର ନା ମୋ ଏଇଟା କଣ? ସେଉ କଣ ସେଉ ଏଟା କଣ? ଭାରତ ସରକାର ନା ମୋ ସେଉ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁ? ତମେ ରାଗନି ଶୁଣ ତାର ଅସଲ ମାଲିକ ହଉଛି ଆମ ଭିକାରୀ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଠିକଣା ମତେ ଦେଲା ମୁଁ ଦେଖା କରେ। ବାପା ଭିକାରୀ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଟାସିକି ଯିଏ ଦେଖା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କଠୁ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ନେଲେ ଆପଣ ଦେଖା ପାଇବେନି। ସରି ଭୁଲ କଲି 3 ମାସ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ହବଡଷ୍ଟନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ହାଉ ଦି ଭିକାରୀ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍বোଧନ ଦେବେ। ସେଠୁ ଯିବେ ଜୟପାନ ଜୟପାନ କରେ ଜୟପାନ ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଛ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ନା ଜାପାନ ଭିକାରୀ ଭାଷାରେ ଜୟପାନ ଜାପାନ କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି? କାହିଁକି? ସେଠୁ 1500 ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିକାରୀକି ବଣ୍ଟାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ଟିକେ କଣ ବାହାଘରିଆ ସୁଟିଂ କରିବେ। ବାପା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କିଛି କଥାଟା। ବାପା ସିନା ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? ବାପା ଏଇଠି କାଶ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗିଲା ବେଳେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାଗୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ତରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାଗୁଥିବେ ୱାଓ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ କରିବ ୱାଓ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ୱାଓ ଏମିତି ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିକି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆକାରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମେଳା କିଏ କରିବ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉନି ଏମିତି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖୁଛି। ଏ ଟାଇପ୍ର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ଯାହା ଆପଣ କେମିତି ମାଗୁଥିବେ ଇଏ ୱାଓ ଇଏ ଦେହ ୱାଓ ଇଏ ୱାଓ ଦେହ ୱାଓ ମୁହଁଟାକୁ ଛେଚା ପିଆଜି ଭଳିଆ କରିକି ଆପଣ ମାଗୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ସେ ଲୋକ ମନି ପଇସାରୁ ପଇସା କାଢୁଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା କ'ଣ ହବ? ପୁରା ଲସ୍। ଦେଖିଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୁଝୁଛ ତମେ। ପୁରା ଲସ୍ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି ଡ୍ରୋନ୍ କାମ ଦବ। କେମିତି? ବସ୍ ପଛେ ପଛେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯିବ। ବସ୍ ପଛେ ପଛେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯିବ। ଡ୍ରୋନ୍ର ଫିଡ଼ିଂ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି ବାସ୍ ସେ ଲୋକ ତାର ଡ୍ରୋନ୍ ଝୋଲାରେ ପକେଇଲା ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ଆସି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମେ ତ ସଂଘର ମେମ୍ବର ହେଇନ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ନା? ସେ କଣ ହବ? ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନାହିଁ? ନା ଆମେ କଣ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛୁ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିବା? କହିବି ତମକୁ ତମେ କଥାଟା ବୁଝିବନି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ଏ ଗନ୍ଧଟା ପରିବେଶ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ। ୟା ଦେହରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ ମେସିନ୍ ବାପା ଅଛି? ସିଏ କଣ କି କଥା କହୁଛି? ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ମେସିନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଆସେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପକେଟରେ କେହି ପଇସା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମାଗେ ଭାଉ ଦେ ଭାଉ ମାଗୁଥିବେ ସେ ଓଲ୍ଟି ପଚାରିବ ଭାଇ ଏଟିଏମ୍ଟା ଏଇଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ଏଟିଏମ୍ଟା କେଉଁଠି ସେ ଏଟିଏମ୍ ନାଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ପଟାସିକି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ମେସିନ୍ଟା ପଠେଇ ଦେବେ। ବାପା ଏଟିଏମ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘଷି ଦେ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା ଆଗ ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କାଲି ଖବର କରୁଛି ସେ ଆଣିକି ଦେବ। ପୁଅ ଦେଇଦେବ? ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ପୁଅ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। କୋଉଠିକା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍? ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତା କାମ କ'ଣ? କ'ଣ କାମ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କାମ ବେଶୀ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ସେଠି? ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସବୁ ଚେୟାରକୁ ସାଇଜ କରିକି ରଖେ। 3000 ଚେୟାର ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍? ଆଉ ସେ ଖବରଟା ବି ସେ ଆଣିକି ଦେବ ଏଇ ମେସିନ୍ଟା। ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ। ଆମକୁ ଖାଲି ତମେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦିଟା ବତେଇଲେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ମାଗିଲେ ଲୋକ ଦେବେ। ବାପା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇଦେବି ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଇଦେବି ସଂଘର ଯେତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ଦେଇଦେବି କେବଳ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି
ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗୁନୁ କିଛି ମାଗୁଛି ସରଦା ବାଲୁ ଏତେ ଓଲ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ଗାଇଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ 2020 ମସିହା ହେଲାଣି ଆପଣ ସବୁ ରକ୍ ପପ୍ ହିପ୍ ହପ୍ ହନି ସିଙ୍ଗର ର୍ୟାପ୍ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଗାଇଲେ ଲୋକ କେହି ଅନେଇବେନି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ କଲେ କେହି ଅନେଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ର୍ୟାପ୍ ଗୀତ ଶିଖି ଦେଉଛି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। दियो दियो भी दियो गांधी नोट दियो 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 भी दियो गांधी नोट दियो अरे भिक देले भरत पाइब तम पुओ भिक देले भरत पाइब तम पुओ अरे कुंतु कुंतु हब दिए भिक दबा पाई कुंतु कुंतु हब दिए भिक दबा पाई साझियो को ऑटो वाला पळेइबो नै अरे कोट पैंट पिंधिबार स्टाइल मारो तो भिक दबा पाई काई कुंतु कुंतु होउछ अरे कोट पैंट पिंधिबार स्टाइल मारो तो भिक दबा पाई काई कुंतु कुंतु होउछ अरे भिखारी को देखि मुंह फुलाई तो दउछ बड़ लोक बोली को ट्याज को कहउछ को ट्याज को कहउछ हां अते भिक दे अते भिक दे भिक दे भिक दे भिक दे अरे भिक दे मोटा